Allow. Allow? Mhm. Bakla, wala. Ito nga, may mga... Basic. Basic? Mm. Kasi pagka may word ka na, hindi mo na ulitin. Hala, may C. Cream. Cream? Yeah. La, bakla. Sabi ka nung... Call a friend. Ay, no. M. Wait lang. Dance. Dance? Ay, M nga eh. Tulungan mo ako. Kaya sabi ka nung hindi mo pa nasabi pa. Hindi dapat naran mo ng C and M. Wait lang. Doon para malaman mo yung mga Teka. letter pa. Sige, dance. Dance? Inulit-ulit mo na A, saka E, O. Yeah? Dance. Ooh. NCMR. Ay, M. Dope. M and C. Wait lang. Ang hirap naman. MNC. 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 Tama na yung NC. 1 minute. Wait lang. Munch. Munch? Munch? Yeah. Munch. Ganyan? Mhm. Wow! Hala! Galing mo! Ang Siya galing. yun. Ang galing. Galing mo para kang tanga.